салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ярек шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯзаи нами хонара кадом устӯи ба ранг атлас задагиай, ранги сабзқатӣ. худо хоҳад ҳамеро пони тоза мекунем, ҳамара шпаклёвкаро пони тоза мекунем, баъдан гил мепартоем, чорбугулша рисунка мебурорем, потолокшам декоратив мезанем, потолокам шкурка мекунем, ҳамара декоратив мезанем. хостум пешаи ремонт навор кунем, пешкаши шумо мегардонам, баъдан бо иншоалло чизсавоишам навор мекунам. фақат дастгира фаромӯш намекунем бачаҳо, чаро лайкона мемонем ва дар канал обуна мешавем. потолок шкурка нокада эмурсия задагиро пони шкурка мекунем, декоратив мезанем потолокша. худо хоҳад ҳами ҷои кандагӣ ва ина нақи ҷои кандагира ина ёра ина кандагиҳо ҳама ёра мазид мекунем, маҳкам мекунем, баъдан бо тоза када иншоалло навор мекунем. пони ремонта тамом кунем, бо ҳар ҷо наворро мекунем, бо чизсавоишам навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам. ина бародаро чӣ хел гуфта будем, потолока ремонт мекунем, потолока пони шкурка кунем, ҷои кафтаягиёша фуг мезадем, ана багитҳо ҳама задаги ина эмурсия кардем, ҳамаро сабсафед тоза кардем. потолок декоратив задагиай, потолокша декоратив майдадона задем, дастилӯи эмурсия кунем, тайёр кунем, ана гирдванаро декоративи ката задем. иҳоли қоқ нашидаи ростӣ. нигоҳ кунед чӣ хел ба зебо магияд потолок. ин хонаро навори пешинаша хеле дида будем, медонед чӣ хел ҷазир буд. баъдан девора ҳамаро тоза кардем, ҳамин девораро ҳамаро тоза кунем, ясро шпаклёвка ранги бежви задемаш, ай болош декоратив мезанем. худо хоҳад ина боло ҳама кандаги шкоф буд, ворро мазид кардем, ёша мамихел ҳамаша мазид кардем. ина иҷара мондем, ира ба хотире ки ҷои кондитсионера маҳкамаш накунем, таи ди шкоф буд, иша заглушитки маҳкам кардем, бологиша мондем. кае ки кондитсионер бизанад мақсад без страховка. ина хулоса тайёрае. ҳозир мо шпаклёвкамонро шӯридем, дар як сател шпаклёвка, як сател эмурсия 10 литра дохтем, тайёр кардагием. ина дар тазик ҳозир сар мекунем заданаша. иншоалло навор мекунем, дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешавем. ина бародаро сар мекунем, декоратив мезанем. ин штилокаи фақаҳои задакардани шкафҳои штилокаи оҳанӣ. ба ин рӯж мекунем, ба инш мезанем. ина шпаклёвкамо на лавз кардем, ин фетилка мезанем. ина бояд биёд шпаклёвка мақсад лавз бад набошад. ина дикашка боз сар мекунем, айнави ди хоточа мешава, айнави боз сар мекунем. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. тарзи декоратив зани бисёриҳо савол мекунем, ки чӣ хел мезанем декоративро. валло задани дигар нест. ҳар тарафашо аҳамияти навора фохта тамошо кунад, ё дигартар задан шавад. ҳамин декоративро ба ҳамин свети бежи задагӣ кунем, заминшон болошон бежи задагӣ кунем. ҳозир заминша бежи кунем, болоша сафед кунем. مثل یک نمونه می‌شود. یک نمونه دکتر می‌تونید یک نمونه مفید شدی. هر نمونه می‌زنید.
اینا تبدیلش کردنش خیلی تلاش داره کنم از این مقصد دیگه وقتا اون آورتون پیشکشی مگرانو وارد تیوکل بکنی نه تنه همین بعد از زدن به درس چوب می‌ذارم مثلا راحت کارم بجوش کنم حتی علامی گوگل اصلا سکتی یک طرف بکشید مقصد هم آنها نکشیدی این تو می‌ریاد مثلا کار نمی‌دی روش نکنی Ashpatel روش کردن شما کشفت این خوبتره این خطی تو بازه میگیره شانتی بشتری بکنه که جورش کنیم نگاه کنیم هنم خیلیه بسیاریو آیتا بلو بکشه هم نمیکشه و تایفی میتون میره یک سیز کشوره هم اشیاء یا میگیره بازه میگیره اینا برادرها پاون دکارتیو زدیم ای بلوش لاک زدیم پاون خونه تیاره نگاه کنید چقدر بازی بومگیه باگیتوی بلوش هم زدیم یک بارا خواستم پیش کراسکه پولا زدم پولا بیتون کانتاکت زدگیم خواستم پیش کراسکه کنی نوار کنم برای کراسکه کنیم دیگه ایسی درو ما هم نمیتونیم اومده هم نمیتونیم اینا خانوازی پاون تیاره نگاه کنید چقدر بازی بومدگیه بسیاری شما در میده کارتفه اینترنسی برادرها مقصد زدن یوق قینی هم نیست هایتاش یک سلش شپکیلوفکا میزنی در دوی شپکیلوفکا هر سطل 20 لیتره ده کولر میدوزی 5 دونه کولر دیل خوستویتی که خود در معقول 5 دونه میدوزی پون شپکیلوفکاش هم میزنی بود میکنی گرونتوفکا میکنی بود دکارتیفش هم میزنی خونه بهترین آمادگی و دستگیر فراموش نمیکنیم برادرام لایک را میمونه و کسانی که در کانال مهمونید ابونا میشیم ویدیو را در ایمو واتساپ ادرس کنیم بهترین میشه و فکر خودتون میتونید در کامنتری بنویسونید اینا لیوسترش هم ولش کنیم لیوسترش سپالاژی نگریون میشه اینا لیوستری نوازیم پاتالوک هم لاک زدگیم بکش لیوستر بود نگاه کنید لیوسترش خیلی بازی باید پاتالوکش هم پاون لاک زدگیم تنه سینه پاتالوک هم لاک زدگیم روسا خونه پاونی تیاره نگاه کنید خیلی بازی باید کسانی که میخواین خیریمون کردن در واتساپ ما بنویسونید نشد نرخ نمو صحبت میکنیم نرخمون توری بگیره که مقصد دگاو رو نرخ توری بگیره کی جوی ده که باشم میریم ریمون بسیاری میگن رای دور میره ریمون یعنی گرامی هم نرخ نمو توری بگیره میریم چی منی بردارم بهترین آمادگی و خروان نگهبان تو موشد تا نواره آینده صفحان تیوی را